वैदिक लिटरेचर कहले नॉर्मली कौन आमे वेद गुड़ा को ही बुझंती। ओके, वेद तापरे आपनकर जो वेद हिला वेदांग हिला उपवेद हिला ई सब गुड़ा को आमे बुझंती। ओके, किंतु ओवरऑल भाव रे आमे कौन वैदिक लिटरेचर कहले वेद गुड़ा को बुझंती जो गुड़ा कि चारिटा नंबर रे अछि, चारिटा अछि। ओके, चारिटा वेद अछि, आमे ई कथाटा जानछंती, आमे बहुत थर कहलेनी, छोट बड़ भी प्राय आमे पढ़िछंती से विषय रे। ओके, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନେବିନି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ବି କ୍ଲାସଟା ହବନି, ପୁରା ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନୂଆ ଇନଫରମେସନ ପାଇବେ ଯୋଉଗୁଡା ଜାଣିନଥିବେ, ଯୋଉଗୁଡା ନର୍ମାଲ ବହି ଗୁଡାରେ ବି ନାହିଁ। ଓକେ, କ୍ଲାସଟା ସ୍ପେସିଆଲ ହିଁ ହବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ବେଦ କହିଲେ ଆମେ ଚାରିଟା ବେଦକୁ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଦଟା କଣ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା। ବହୁତ ବେଦର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି, ସେଗୁଡାକୁ ବୁଝିବା, ସେଗୁଡା କଣ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ଲାସ ହିଁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଗ ଲେଖୁଛି ବେଦ ଶବ୍ଦ। ଓକେ, ବେଦ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବେଦ ମାନେ କଣ? ବେଦର ଯଦି, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା, ନର୍ମାଲ ବହି ଗୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥାଏ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ବେଦିକ ଲିଟରେଚର ଗୁଡାକୁ ଦି ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାହେଇଛି। ଓକେ, କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୁତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୁତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ମୃତି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ମୃତି ଓଲଟା ଲେଖିଦେଲି ସ୍ପେଲିଂ ଟା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୁତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ମୃତି। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୁତି ହଉଛି ସେଇଟା ଯୋଉଟା କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି। ଓକେ, ଶ୍ରୁତି ହଉଛି ସେଇଟା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣ, କେବଳ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆ ତାକୁ କେବଳ ଶୁଣାଯାଏ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ କହିବା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିୟର୍ଡ, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବି ମିସିଂ କରିବେନି, ନୋଟ୍ସ ରେ କୋଉଠି ବି ପାଇବେନି। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିୟର୍ଡ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଶୁଣା ଯାଏ। ଓକେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିୟର୍ଡ, ତାକୁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ। ସ୍ମୃତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିମେମ୍ବର୍ଡ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିମେମ୍ବର। ଓକେ, ଯାହାକୁ କି ମନେ ରଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ଗୁଡାକୁ, ଯୋଉ ଚାରିଟା ବେଦ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଶ୍ରୁତି ଲିଟରେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲ ବୁକ୍, ଯେମିତି ମନୁସ୍ମୃତି ହେଲା, ଯାଜ୍ଞ ବାଳକ୍ୟ ସ୍ମୃତି ହେଲା, ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ସେଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖାଯିବ, ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଯିବ। ଓକେ, ଯେମିତି ମନୁସ୍ମୃତି ସେଟା ଲ ବୁକ୍ ଟା, ଆପଣଙ୍କର ନାରଦୀୟ ସ୍ମୃତି ଲ ବୁକ୍ ଟା, ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ କଣ କରାଯିବ? ମନେ ରଖାଯାଏ, ସେଗୁଡାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ କାମରେ ଲଗାଯାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଟା ସେଟାକୁ କେବଳ ଶୁଣାଯାଏ, ସେ ତାକୁ କିଛି କରାଯାଏନି, ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ବେଦ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ମୃତି ନୁହଁ, ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନାରେସନ ଟା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ପଢା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଇ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା ମାର୍କସ ମ୍ୟୁଲର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ମାର୍କସ ମ୍ୟୁଲର। ମାର୍କସ ମ୍ୟୁଲରଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ କେତେ? 1823 ରୁ 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାଙ୍କର ସମୟ କାଳ। ଇଏ ଏଇ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗୀକରଣ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ୟାକୁ ମାର୍କସ ମ୍ୟୁଲର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡା ନଥିଲା ସବୁ। ଓକେ, ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସ ମ୍ୟୁଲରଙ୍କ ପରେ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ କରାଗଲା। ଆମର ଯେମିତି ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ କଥା, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ଓକେ, ଗପଟା ବି ମନେ ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ଛେଳିଟେ କିଣିକି ଆଣୁଛି, ବଢିଆ ଗୁଲଗାଲିଆ ଛେଳିଟେ କିଣିକି ଆଣୁଛି, ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଚଗଲା ଟୋକା ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଛେଳିଟାକୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତେ, ଭଲ ଖାସିଟେ ହେଇଛି। କଣ କରିବା, ସିଏ ତ ଦବନି ଆପଣଙ୍କର, ଏମିତି ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ। କଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରାସ୍ତା ପରେ ଜଣେ ବାହାରିକି ସେ ଚଗଲା ଟୋକା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସିଏ କଣ କଲା, ସେ ଲୋକଟାକୁ, ଆରେ ବଢିଆ କୁକୁରଟାକୁ କୁଆଡେ ଧରିକି ଯାଉଛ? ସିଏ ଭାବିଲା, ହାତ, ମୁଁ ଛେଳିଟେ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଏରା କଣ କୁକୁର କହିଲାଣି ତାକୁ। ସେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଟୋକା ବାହାରିଲା ସେମିତି। ସିଏ ବି କହୁଛି, ଆରେ ବଢିଆ ଛେଳିଟେ, ଆପଣ ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ କୁତାଟେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ପଚାରିଲା ତାକୁ ବି, ସିଏ ବି କୁକୁର କହୁଛି। ତାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସତରେ କୁକୁରଟା କିଣିକି ନେଇ ଆସିନି ତ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଟୋକା ବାହାରିଲା, ସିଏ କହୁଛି, ଆରେ ବଢିଆ କୁକୁରଟେ।
ଏବେ ଇଏ କନफर्म ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏ ଛେଳି ନୁହଁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁରଟା, ସିଏ କଣ କଲା ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା, ତାକୁ ସିଏ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଧରିକି ତାକୁ ଖାଇଗଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କଥାଟା ହଉଛି, ଯଦି ମିଥ୍ୟାକୁ ବି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା, ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ମାର୍କସ ମ୍ୟୁଲର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୋଷୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ଗୁଡା ହଉଛି ଶ୍ରୁତି, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଲ ବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡା ସେଗୁଡାକୁ ସ୍ମୃତି। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିୟର, ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିମେମ୍ବର। ଓକେ, ଯୋଉଟାକୁ ମନେ ରଖାଯାଏ ତାକୁ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ଠିକ ବି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ, ଏ ସ୍ମୃତି ଲିଟରେଚର ଗୁଡାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ଲିଟରେଚର ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଶ୍ରୁତି ଗୁଡା ବି ମନେ ରଖାଯାଏ। ଓକେ, ତାକୁ ବି ମନରେ, ହଁ ନମସ୍କାର, ତାକୁ ବି ମନେ ରଖାଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଖାପ ଛଡା ଲାଗେ। କେହି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସକାର କହିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି କଣ ପ୍ରାୟ ମାସ ସ୍କେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କୁହନ୍ତି ଯେ ବେଦ ଗୁଡାକୁ ଯେହେତୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ହଉଥିବ, ଆମେ ସେଟାକୁ ମନା କରିପାରିବାନି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଆମେ ସେ ସମୟର କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେ ସେଟା ପସିବୁଲ କେତେ ମାତ୍ରାରେ, ସେ କଥାଟା ବି ଆମେ କହିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ଯାହା ବି ହଉ, এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ବେଦ ଶବ୍ଦକୁ। ଓକେ, ସେ ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ବେଦ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଥିରୁ ଆସିଛି, ସେ ରୁଟ ୱାର୍ଡ ଟା ହଉଛି ବିଦ୍। ଆପଣ এই କଥାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କହୁନି। এই ବିଦ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟୁ नो। ଓକେ, ଟୁ नो, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା, ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାକରଣରେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ नो, ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ବେଦ ଶବ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦର ବି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଓଡିଆରେ ଲେଖି ଦଉଛି ସେଗୁଡାକୁ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ ହେଲା, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଦୁଷୀ, ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ବିଦ୍ ଶବ୍ଦ ବା ବିଦ୍ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ କହୁଥିବେ, ଲେଖୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଥିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କଣ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥାଏ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଥାଏ, ସିଏ ହେଲା ବିଦ୍ୱାନ। ବିଦ୍ୟା କଣ, ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସେମିତି ବିଦୁଷୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ ଶବ୍ଦରୁ ବା ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ସେମିତି ହଉଛି ବେଦ। ବେଦର ରଫ୍ ମିନିଂ ହଉଛି ନଲେଜ। ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଗୁଡା ନ ଲେଖୁଛି ବି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବେଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅନନ୍ତା ବେ ବେଦା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ସେଟାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏନି ରାମାୟଣରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଦକୁ ନେଇକି ବି ସେମିତି ଅଛି ପଦେ, ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତା। ଓକେ, ଅନନ୍ତା ବେ, ସରି ବି ଲେଖିଦେଲି, ବେଦା। ଓକେ, এই কথাটা লেখা আছে, ইয়ার মানে কোন জানেন? means the system of knowledge are infinite। এটি সে বেদ গুড়া ইনফানাইট বলি কহি নাই। ওকে, বেদ গুড়া ইনফানাইট বলি কহিনি, বেদ শব্দর অর্থ তো হচ্ছে নলেজ। ওকে, নলেজ, ইয়াঙ্কর কহিবা অর্থ হচ্ছে যে নলেজটা হচ্ছে ইনফানাইট, ଅନନ୍ତ। ଯେମିତି ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ, ତାର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ, ଇନଫାନାଇଟ। ଓକେ, ମିନ୍ସ ଅନନ୍ତା ବେ ବେଦା, ମିନ୍ସ ବେଦର ଆପଣଙ୍କର ବା ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ପରିସୀମା ନାହିଁ ବା ପରିଧି ନାହିଁ। ଓକେ, ତାର କୌଣସି ପରିସୀମା ନାହିଁ ବା ପରିଧି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି, ଯଦି ସେଇ କଥାଟା କୁହାଗଲା, ଓକେ, ତାହେଲେ ନଲେଜଟା କଣ, ଆମେ ଆଗ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ନଲେଜଟା ବିଷୟରେ କିଏ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି, ନଲେଜ ର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଆଗ ଜାଣିବା।
ओके नॉलेज टा कौन नॉलेज टाକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନଲେଜ ଟାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରୀକ ଫିଲୋସୋଫର କିଛି ଥିଲେ ଫିଲୋସୋଫର ତ କୁହାଯାଏନି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ନଲେଜ ଇଜ ଓପିନିଅନ ओके आमे जोटा मतामत दियंती मु जोटा आपन को कहूची दैट इज नॉलेज जदि बा सेटा ओपिनियन टा किंतु आपनकर ग्रीक सफिस्ट मानकर कहिबार थिला जे ओपिनियन इज नॉलेज तार आउ किछि भी ग्रीक रो फिलोसोफर थिले बा सफिस्ट थिले जो मान को आपनकर जो माने की कहिथिले जे नॉलेज इज परसेप्शन ओके सेमानकर नॉलेज सेतिकी भितरे सीमित थिला ग्रीस रो जो फिलोसोफर बा सफिस्ट माने थिले तांकर जो जानिबार बा आपनकर नॉलेज विषय जो धारणाटा थिला से ए दीटा भितरे ही सीमित थिला जे नॉलेज इज ओपिनियन और नॉलेज इज परसेप्शन हाँ ग्रीस रे तार परवर्ती पर्यायर आपनकर एथेंस रे आउ जने महानुभव कर आविष्कार महानुभव बाहरी थिले जड़े दार्शनिक जहां कि आप समस्ते जानी सी हूँ सक्रेटिस ओके सक्रेटिस थियोरी ऑफ नॉलेज देते से थियोरी ऑफ नॉलेज को व्यवहार फादर ऑफ नॉलेज बोली भी कहा जाए ओके केवल फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाए फादर ऑफ नॉलेज बोली भी कहा जाए सी आपण नॉलेज विषय रे बहुत कथा कहले परवर्ती पर्यायर जड़े शिष्य थिले सी होउछंती आपनकर प्लाटो प्लाटो एक्चुअली नॉलेज को डिफाइन करथिले जदिबा प्लाटो इंडिया रु से जिनसटा को नहीं की जाइतिले ओके सी एक्चुअली सोक्रेटिस को जते बडे जानिथिबे आपनकर जते बडे हत्या करा गला सी डोरी की आपनकर एथेंस छाडी देथिले आ पृथ्वी भ्रमण रे बाहरी जाइतिले मे बी सी इंडिया आस्ते पारंती कोन पैना सी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज ता देथिले प्लाटो एग्जैक्टली वैदिक नॉलेज देथिले ओके एग्जैक्टली जो वैदिक नॉलेज देथिले से कथाटा को माने कहितिले सी से कथाटा को जोटा को सी थियोरी ऑफ साउल थियोरी ऑफ फॉर्म थियोरी ऑफ आइडियाज एमती विभिन्न कथा हिसाब रे सी आपनकर कहिथिले आ ताको बुझेई भी थिले ओके तो जहां भी हो ग्रीक रो फिलोसोफर माने एगुडा को लिखि दियो तो एगुडा को ग्रीक फिलोसोफर मानकर कहबा कथा थिला जे नॉलेज इज ओपिनियन और नॉलेज इज परसेप्शन किंतु हमर भारतीय मानकर किछि अलगा कहबार थिला ओके इमानकर कहबार थिला जे नॉलेज ता हमें दी प्रकार हमें पाई पारती जदि बा परसेप्शन कथा भी कहिले परसेप्शन मीन्स अनुमान ओपिनियन होची मतामत लेखि दियंतु जदि ओडिया उडा जानि नाहंती मतामत परसेप्शन होची ये होची अनुमान अनुमान हमर एठी किंतु सेमति कहा गला नाही ओके आपनकर एठी कहा गला जे नॉलेज इज क्रिएटेड ओके नॉलेज इज क्रिएटेड another is perceived ओके इटा होची जोटा को कि मनुष्य कोन करिछि सृष्टि करिछि नॉलेज टाको मनुष्य द्वारा सृष्टि करा जायछि आ गोटा कोन परसेप्ट मींस अनुभव करा जायछि ओके ए दीटा को माने नॉलेज बोली कहउतले कि इंडियन फिलोसोफर माने से समय रो वैदिक पीरियड रो ओके ए मानकर कहिबा कथा आपन को भीतर गोटा क्वेश्चन आसीबो ताले क्रिएटेड कोन परसिव्ड कोन ओके ओपिनियन तो मु ऑलरेडी कहि सारलेनी ओपिनियन कहिबार अर्थ होची मतामत देबे कोन से गोटे जिंस विषय रे आपण सूर्य को देखि कि किछि कहिले आपनकर मतामत देले जोटा हला सीटा नॉलेज आपन को पय अनुमान कले आपनकर मेघ उठैछि आपण देखि कि अनुमान कले जे आज वर्षा हबो दैट इज नॉलेज ई कथाटा ग्रीस रे कहउतले ग्रीक फिलोसोफर माने कहउतले ओके एठी आबर सेमति कहा गलानी एठी नॉलेज टाको दी भाग रे बांटी दिया गला से माने कोन कहिले जोटा आपनकर किछि नॉलेज अछि जोटा को मनुष्य द्वारा सृष्टि करा जायछि आपण देखंतु हमर इंडियन जो फिलोसोफर माने बा इंडिया रो जो फिलोसोफर माने से केते प्रैक्टिकल थिले ओके ए माने कोन कहिले आपण कहले क्रिएटेड नॉलेज कोउडा जेमति आपनकर इन्वेंशन ओके इन्वेंशन ऑफ टूल्स मनुष्य टूल्स तयारी कला आपण धान हळ करिया पई लंगळ तयारी कला से तयारी करिवार जो टेक्निक ता दैट इज नॉलेज आपण धान काटिया पई दाट तयारी कले ओके दाट तयारी कले दैट इज दा तयारी करिवार कौशलटा होची आपण लुहा आइले दा तयारी कले काटिले दैट इज नॉलेज इन्वेंशन ऑफ टूल्स आपण नदी पारिया पई डंगाटे तयारी कले से जानिबाटा होची आपण को नॉलेज केते प्रैक्टिकल थिंकिंग थिला इंडियन लोक मानकर नेक्स्ट जदी कहबा आउ नॉलेज को क्रिएशन ऑफ सोशल लॉज क्रिएशन ऑफ सोशल लॉज जो सोशल आपनकर सोशल लॉ गुडा भगवान तयारी करि ना
आमे जेमती वर्ण विभेद कले आमे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बांटी देले या को छुईबा नहीं या तो खाइबा नहीं ये करबा नहीं से करबा एटा कोन भगवान करथिले एटा भगवान करि नथिले वैदिक फिलोसोफर मानकर कहिबार थिला जे इटा मनीष द्वारा तयारी हिची ए जो सोशल लॉ सब तयारी हिची एगुडा होची मनीष द्वारा तयारी करा हिचे जेहेतु मनीष द्वारा तयारी करा हिची मनीष जानुची सेटा भी नॉलेज लटा केमती तैयारी करागला आपनकर लटा कौन कौन अच्छी जानिबा एबे सेमती आमे पढुचोती आमे हिस्ट्री पढुचोती ओके किबा आमे जियोग्राफी पढुचोती एटा कोन मनीष आमे करिसोती एटा को मनीष तैयारी करछन ताकू आमे जानुचोती दैट इज नॉलेज आ एगुडा को सब क्रिएटेड नॉलेज बोली कहा जाय कोन पे ना एगुडा को मनीष तैयारी करछ एगुडा को मनीष तैयारी करछ ओके व्हाट इज परसेप्ट नॉलेज मींस अनुभव कोन परसेप्ट नॉलेज होची सेटा जेमती फॉर एग्जांपल आमे जोटा को अनुभव करंती जेमती फॉर एग्जांपल आपनकर नेचर को जानिबा ओके नेचर को जानिले पवन गोटे अछि पवन बहुची आपनकर जेमती कि आपनकर पानी बा जल सिया आपनकर चारिटा हाइड्रोजन दीटा ऑक्सीजन को लेके तैयारी हे सब आपन कहउतबे कोन H2O तो दीटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन दीटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन रे केबे भी जल तैयारी होबनी चारिटा हाइड्रोजन दीटा ऑक्सीजन रे जेकी तैयारी हुए ओके तो ये जो नेचर को आमे जानिले पवन को आमे जानिले मॉनसून को जानिले ओके एगुडा को सब कोन कहै आमे अनुमान आमे अनुभव कले निजे अनुभव कले जे आपनकर पर्टिकुलारली जदि कहबा कोन कार्तिक मार्गशीर मास हो हु हमको धीरे धीरे ठंडा लागुची आमे जानिले कार्तिक मास रे ठंडा लगे आमे अनुभव कले इटा होची परसीव नॉलेज ओके ता छडा आपनकर जो कहबा एलिमेंट्स ऑफ नेचर नेचर जो एलिमेंट गुडा आमे जानिले जेमति पंचतत्व कथा आमे जानिले एटा अनुभव कले जे नियाटे अछि पानीटे अछि पवनटे अछि माटीटे अछि आकाशटे अछि ए कथाटा को आमे जानिले निजे अनुभव कला परे जानिले दैट इज नॉलेज ओके आपनकर याको भितर इंटर डिपेंडेंस जानिले ओके इंटर डिपेंडेंस सेई जो पंचतत्व अछि तांको भितरे इंटर डिपेंडेंस अछि आमे से कथाटा जानिले नियाटे जडुची आमे पानीटे ढाळी देबा कोन हबो ना नियाटा लिभि जिवो सेटा कोन आमे अनुभव कले जानिले आमे एक्सपीरियंस कले ओके दैट इज आल्सो नॉलेज तो हमर इंडिया रो पर्टिकुलरली जदि कहबा बा भारतीय जो मनीषी माने थिले भारत रो जो दार्शनिक माने थिले ग्रीस मानकटू ग्रीक मानक पाखरु गोटे प्रैक्टिकल कथा कहिले ए माने कहिले जे नॉलेज टा सृष्टि करा जायछि नहले नॉलेज टा को अनुभव करा जाय ओके अनुभव करा जाय अच्छा हमर भारत रे आपन गोटे सबुटो तो गोटे कथाटा होचे देखो भारत रे गोटे जिंस हमर सब बेले प्रचलित थिला आ एबे भी किछि परिमाण रे प्रचलित अछि एबे भी अछि ओके सिए होची आपन गुरु शिष्य परंपरा गुरु शिष्य परंपरा ओके गुरु शिष्य परंपरा कौन आप जानते गुरु शिष्य परंपरा कहिबार अर्थ गुरु जनक पाखरे जने शिष्य रहिबो जे कि गुरु ताको सिखेइबे अच्छा आपन कहबे हमर दरकार होनी गुरु ओके आमे बही किन कि नै आसचु पढ़ी पकोचु आमे जानि जाउचु सब नॉलेज आमे जानि जाउचु हमर गुरुर आवश्यकता नाही सतरे आवश्यकता नाही कि एबे सेना आपनकर बहीटे किनिकी नै आसचंती जेमती मझिरे लास्ट ईयर जने ओएस टॉपर सीए कहले मु कोनोसीटी कोचिंग नै नाही मु का पाखरे पाठ पढ़ी नाही ओके सीधा मु हे गेले हेलु केमती ना यूट्यूब देखिकी आ यूट्यूब रे जो माने वीडियो बनौतिले से माने गुरु नहंती ओके आपनकर भागवत रे उद्धव आपनकर जदि कहबा जदु अवधूत प्रसंग अछि से 24 गुरु करथिले आपनकर जानिथिबे से कथाटा हुए तो भागवत पढ़िते ही पारती आपन सिए आपनकर माछी टू कीट पतंग पर्यंत समस्त को सिए गुरु करथिले हमर भारत रे परंपरा केमती देखंतु जो गुडा धीरे धीरे भांगी गलानी एबे एबे टॉपर हे गला पर कहउछंती जे ना मोर खारिटो दरकार नै मु तो सिकिनी आ यूट्यूब रो सिकि यूट्यूब कोन निजे तयारी करथला यूट्यूब कोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे सब वीडियो गुडा तयारी कला जो गुडा को तमे देखि की हे गलो एटलीस्ट क्रेडिट तो दियो ओके छाड़ो तो सेपट को जीवार गुरु शिष्य परंपरा कहिबार अर्थ होला एया जे गुरु शिखेबे शिष्य को कौन भाई मोर ये प्रसंगटा उत्थापन करिवार कारणटा होची कथाटा होची कोन की आमे कोन करथिले नॉलेज कोठी अछि आइदर क्रिएटेड करा आइछि नले परसीव्ड करा आइछि तो जोटा मु अनुभव करिछि सेटा मो पाखरे अछि सेई नॉलेजटा मोठू सेटा आउ जणे केमति पाइबो
मोर तो किसी माध्यम रे मु लेखिकी आपन चारिआडे कहूनी कि माइक लगेगी प्रचार करूनी, तो मो पाखरे जो ज्ञानटा अछि आपन को पाखु जीव केमिति जेतेबेले मु आपन को कहिबी, आपन को मु कोन पे कहिबी जेतेबेले आपन मोर शिष्य हेबे। तो मोर अनुभव टाक मु एक्सपीरियंस कली कथाटा होची कोन कि आज आम पाखरे बहुत बड़ बड़ बही अछि, एते बड़ बड़ बही आमे रखिचंती ताकू पढ़ी पकौचंती, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବହିଟା ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଲେଖିଲା ଯୋଉ ନଲେଜଟା ଆପଣ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଲୋକଟା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଯେମିତି ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ, ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟନ ବସିଥିଲେ ଉପରୁ ଫଳଟେ ପଡିଲା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି ଯିଏ କି ଟାଣି ରଖୁଛି ପୃଥିବୀରୁ ଉଡିବାକୁ ଦଉନି ସେଥିପାଇଁ ପଡି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଅନୁଭବ ସିଏ କଲେ। ତାପରେ ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇକି ଆସିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ କେହି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, କେହି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ମୂଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମିତି କୌଣସି ନଥିଲା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯିଏ ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ତା ପାଖରେ କଣ ଜ୍ଞାନଟେ ଅଛି ଶିଖିବା। ଏମିତି ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଡିସିନ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମା ଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେମା ଥିବେ, ଏମିତି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ରୋଗର ମେଡିସିନ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ସେଇ ମେଡିସିନ ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ବି କରାନ୍ତି। ସେଇଟା କିଏ କେମିତି କଲେ ସେଟା ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ, ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ, ଏଗେନ ଆପଣ କାହାକୁ ଶିଖେଇବେ ସେଟା ଚାଲିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏଇଗୁଡାକୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ରିଏଟେଡ ଆଉ ପରସିଭ୍ଡ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବମାନ ଧାରା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହି ବହି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଣିଷର ହାତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ରିଏଟେଡ କୁହନ୍ତୁ ପରସିଭ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି କିଏ କରିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି କିମ୍ବା ବହୁ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଏଗୁଡିରେ କିଏ ସାମିଲ ଅଛି ନା ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛି। ଓକେ, ପୁରୁଷ କହିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ କଥା କୁହାହଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପୁରୁଷ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଆସ୍ ଜେଣ୍ଡର, ଓକେ, ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତୁନି, ପୁରୁଷ କହିଲେ ମଣିଷ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଜଣେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ମଣିଷ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକୁ ସବୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ପୌରୁଷେୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୌରୁଷେୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ପୌରୁଷେୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଯୋଉଥିରେ କି ମଣିଷ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି ବା ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥାନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପୁରୁଷେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଅପୁରୁଷେୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଗୁଡା କି ମଣିଷ ପାଖରୁ ନ ଆସିକି ଗଡଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି। ସେଇଗୁଡାକୁ ଆମେ ବେଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ବେଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବେଦକୁ ଅପୁରୁଷେୟ କୁହାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କ୍ରିଏଟେଡ କିମ୍ବା ପରସିଭ୍ଡ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଗୁଡା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାହାଠୁ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଓକେ, ସେଦିନର କାହାଣୀ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି। କଥାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଆଗରେ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଅଛି, କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ ଅଛି, ଜଳ ସ୍ନାନ ଅଛି, ରକ୍ତ ସ୍ନାନ ଅଛି। ନର୍ମାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଏ, ଉଦୟ ହେଇସାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲେ ତାକୁ ରକ୍ତ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧେଇ ଦଉଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି ସବୁଦିନ ସେଇ କଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଦିନ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି,
तो जितेबाला गाधेया गले सी निजको गिल्टी फील कले आज मु भूल करदेली बोली आउ सूर्य को जितेबाला जल तर्पण करते हठात कि गायत्री मंत्र मुहर स्पॉन्टेनियसली बाहरला सी से जानी पारे कौन पे सेटा बाहरला ओके सी जानी पारे ना कौन पे बाहरला कौन पे ना सेटा भगवान को प्रदत्त थिला आ सी गायत्री मंत्र आपण जानिथिबे जे सप्तम मंडल जोटा कि विश्वामित्रंकर कुल ग्रंथ ओके ऋग्वेदर जो मंडल 2 रु मंडल 8 पर्यंत कहूँ गोटा लिखि दौ टिके टिके ओके जोटा कि आपनकर मंडल 2 रु मंडल 8 पर्यंत से गुडा को कूल ग्रंथ बोली कहा जाए बा फैमिली बुक बोली कहा जाए जेमिति मंडल 2 आपनकर कण्व मुनि द्वारा कंपाइलेशन करा हेतला मंडल 3 आपनकर वशिष्ठ मंडल 4 भरद्वाज मंडल 5 अत्रि मंडल 6 होची वामदेव मंडल 7 होची विश्वामित्र आ मंडल 8 होची आपनकर कोन ग्रीप्स मादना कोन सेटा नाटा भर पाटरे पसेनी ओके ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କମ୍ପାଇଲେସନ କରାହେଇଥିଲା ସେ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଉ ସେ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହିମ ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ସୁକ୍ତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସେଇଥିରେ ସିଏ ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମିଲ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା କି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ବା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସ୍ପଟାନିୟସଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ମଣିଷ ମାନେ କେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବି ବା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକୁ ଅପୁରୁଷେୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଅପୁରୁଷେୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଅପୁରୁଷେୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ବେଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ତ କିଏ ନା କିଏ କଲେ କେହି ଜଣେ କଣ ଲେଖି ନା ବେଦକୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖି ନାହିଁ ଓକେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖି ନାହିଁ ତାହେଲେ ये जो वेदर आम देखिले वेद को 4 भाग रे आमे विभक्त करिसथि ओके वेद को ओवरऑल भाव रे आमे जदी देखिबा ओवरऑल कोन पूरा फाइनली अछि सिटा वेद को आमे कोन करिसथि ना 4टा भाग रे डिवाइड करिसथि मो गोटे डायग्राम टे तयारी करछि पारुछथि आपण भी गोटे डायग्राम टे तयारी करंतु कोन कोन गोटे होछि ऋग्वेद आ गोटे होछि आपनकर सामवेद आ गोटे होछि आपनकर यजुर्वेद आ गोटे होछि अथर्ववेद ओके अथर्ववेद 4 भाग रे डिवाइड कले एमिति कोन पाई कले ए जो डिवीजन टा आपनकर किए कला एथि पाई दी जनकर ना आसे ओके दी जनकर ना आसे किए किए ए जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेद वेद को 4टा भाग रे जो विभक्त करा गला ए विभक्तिकरण बा वर्गीकरण करथिले महर्षि पराशर पराशर आ तांको पुओ होचंती आपनकर किए ना वेदव्यास ओके वेदव्यास कर ना से नु ओके आपनकर तांको ना होची व्यास तांको के कृष्ण दीपायन व्यास बोली भी कहंती बहुत ना अछि तांकर से वेद बा भगवान आपनकर वेद तांको भगवान को सहित तुलना करा जायछि इए वेद गुडा को 4 भाग रे क्लासिफिकेशन करथिले आ तांको बापा होचंती पराशर महाभारत रे ताकू ने कि गोटे आपनकर कहानी टे भी अछि जे आपनकर जे मत्स्यगंधा बोली जने झियोटे थिले ओके सी होचंती सबर राजांकर झियो महाभारत आदि पर्व आपनकर सेतरे जने झियो अछि सी होचंती मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थिले किंतु जेहेतु आपनकर केउट घर छुआ सी थिले कुहा जाउतला तांको देहरु आपनकर बहुत सुंदर थिबा सहित भी कोन माछ मानकर गंध सब आसुतला बा केउट छुआ माछ गंध आसीबा सेतरे विचित्र किछि नाही किंतु स्टिल सी देखिबा पई बहुत सुंदर थिले ताको बापा कोन करंती ना आपनकर जमुना ना गंगा नदी बोले गंगा नदी आपनकर डेली पारी करंती एपट सेपट आपनकर पारी करंती लोक मान को से दिन ताको बापा कोन से कारणवश आपनकर जाई पारि नाहंती से काम आपनकर मत्स्यगंधा करछंती ओके मत्स्यगंधा से काम करछंती महर्षि पराशर आपनकर जाउथिले से रास्ता देकी आपनकर पारी ही की जाउथिले से दैव संजोग हो बा कोन से कारणवश तो सी जाउछंती से मत्स्यगंधा को देखि कि आकृष्ट होई पड़ले कुहा जाय से समय गोटे विशिष्ट जोग थिला आ पराशर से जानी पारथिले से समय जदि कोन से संतान जन्म हुए ताहले से युग परिवर्तन करिवार सामर्थ्य रखियो सी मत्स्यगंधा को प्रेम निवेदन करछंती कुहा जाय सी आपनकर डरी जाइथिले आपनकर लज्जा संकोच करथिले सेति पई आपनकर कुहुडीर सृष्टि करथिले महर्षि पराशर जा भी हो तांकर संजोग रु आपनकर गोटे पुओ जन्म हेतिला सी होचंती आपनकर वेदव्यास
ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରାଶର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଗନ୍ଧା ହେବେନି, ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସତ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବର କାହାଣୀ। ସେଇ ବେଦବ୍ୟାସ ବେଦ ଗୁଡାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କଥାଟା କଣ ହଉଛି କି, ବେଦବ୍ୟାସ ହଉଛନ୍ତି ବେଦ ଗୁଡାର କମ୍ପାଇଲର। ମାନେ କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଭିଣି ହେଇକି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଛିନ ଛତ୍ର ହେଇକି ଥିଲା ନଲେଜ ଗୁଡା। ଯେତିକି ବେଦ ମାନେ କଣ, ଜ୍ଞାନ ତ ଆପଣ ନଲେଜ କହିଲେ ପରା, ଜ୍ଞାନ ଗୁଡା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ଯେମିତି ଆମେ କୋଉଟା ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲା, କୋଉଟା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲା, କୋଉଟା କଣୁଅ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ହେଇକି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ନଥିଲା, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦବ୍ୟାସ ସେ ସବୁ ନଲେଜ ଗୁଡାକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ୟୁଟିଲିଟି ହିସାବରେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର ବେଦ ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଇଲେସନ କରିନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ଆମେ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଦବ୍ୟାସ ହିଁ କମ୍ପାଇଲେସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଥର୍ବ ବେଦର କମ୍ପାଇଲେସନ ସିଏ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା କମ୍ପାଇଲେସନ କାମ, ଚାରିଟା ବେଦର କମ୍ପାଇଲେସନ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାରିଟା ବାଦକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କର ମହାଭାରତ କୁହନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ବି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରାମାୟଣକୁ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେଇଆ ନୁହଁ, ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତ ଆଉ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ସ୍ଥଳରେ, ବହୁତ ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାରଳା ଦାସ ବି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବରେ। ଓକେ, ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡାକୁ ବି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଭାବରେ ବେଦ ହଉଛି ଚାରିଟା, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା ଋକ୍ ବେଦ, ଋକ୍ ମାନେ କଣ, ଋକ୍ ବେଦ ଋକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବା ରୁକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରୁକ୍ ବୋଲି କହିଲୁ। ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରାଇଜ, ଓକେ, ବା ପ୍ରଶଂସା। ତାର ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତାର ପ୍ରଶଂସା ବା ସ୍ତୁତି ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଏଇ ଋକ୍ ବେଦରେ ଯୋଉ ହିମ୍ ଗୁଡା ଅଛି, ଓକେ, ହିମ୍ ହାଇମ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ହଉଛି ହିମ୍, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ହଉଛି ହିମ୍। ଓକେ, ଯୋଉ ହାଇମ୍ ଗୁଡା ଆମେ କୁହନ୍ତିନି, ହାଇମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିମ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ। ଓକେ, ଏଥିରେ କଣ କରାହେଇଛି, ଋକ୍ ବେଦରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଇଜ କରାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ ନେଚର, ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡା, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ହେଲା, ଜଳ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମେଘ ହେଲା, ବର୍ଷା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନିଫାଇ କରାହେଇଛି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବା ସମ ଦେବତା, ଓକେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ବରୁଣ, ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରାଇଜ କରାହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ହିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଋକ୍ ବେଦରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସାମ ବେଦରେ କଣ କରାହେଇଛି। ସାମ ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଋକ୍ ବେଦିକ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ସାମ ବେଦରେ ସେଇ ଋକ୍ ବେଦର ଯୋଉ ହିମ୍ ଗୁଡା ବା ଯୋଉ ସୂକ୍ତ ଗୁଡା, ସେଗୁଡାକୁ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନୋଟ ଦିଆହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନୋଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର, ସଙ୍ଗୀତ। ଓକେ, ସଙ୍ଗୀତର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନୋଟ ବା ମେଲୋଡି ଆପଣଙ୍କର, ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡା କଣ କି ରଫ୍ ଗୀତ ଗୁଡା, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଗୀତ ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ଗୀତିକାର ଜଣେ ଗୀତଟେ ଲେଖିଥାଏ, ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ, ସିଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଥାଏ, କମ୍ପୋଜର ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ଏଗୁଡା ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ସାମ ବେଦରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନୋଟ ଗୁଡା ଅଛି, ବା ସେଗୁଡାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଗାଇ ପାରିବେ, ସେଇ କଥାଟା ସାମ ବେଦରେ ଅଛି। ଋକ୍ ବେଦର ହିମ୍ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟୋନ ଦିଆ ହେଇକି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆସିବା ଯଜୁର୍ବେଦକୁ। ଯଜୁର୍ବେଦଟା କଣ, ଇଏ ହଉଛି
आपनकर प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल, रिचुअल प्रैक्टिस माने कौन, जो ऋग वेदर हिम गुड़ा एठी तो आपन संगीत आगार सजेइले सेगुड़ा को रिचुअल रे केमिति भाबरे व्यवहार करिवे ताकू नै कि जोथिरे लिखा है ताकू यजुर्वेद कहा जाए। मीन्स को वेदर को सूक्तटाकू को यज्ञ समय रे को समय रे व्यवहार करा छिबा जरूरी सेई प्रैक्टिस रिचुअल टाकू यजुर्वेद रे आपन कर लिखा है। आसीबा अथर्व वेद को, अथर्व वेद रे आपन किछि नाही टेक्निक ऑफ हैंडलिंग लाइफ, टेक्निक ऑफ हैंडलिंग लाइफ जीवन को केमिति भाबरे आपण सरस सुंदर करि पारिबे तार महात्म्य अथर्व वेद रे लिखा है। अथर्वन मीन्स हैंडलिंग लाइफ, ओके से थ्रू लिखा है। यार ऋग वेद सहित कौन से संपर्क नाही किंतु आपन साम वेद यजुर्वेद ऋग वेद सहित ही संपर्क अछि कोन पने सेही हाइम गुडार व्यवहार ताकू मेलोडी बा संगीत रे सजेइबार कथा ही सेतरे लिखा है। ओके अथर्व वेद रे किंतु जीवन को बंचिबा केमिति इन कंफर्ट, ओके कंफर्ट भाबरे बा भलरे केमिति बंची पारिबे सी तार कला आपनकर अथर्व वेद रे लिखा है। एमिति भाबरे चारिटा वेद आपनकर अछि। ओके खाली से चारिटा वेद नु एमानकर सप्लीमेंट भी अछि। सप्लीमेंट कहिबार अर्थ होचे किछि उपवेद सेई रिलेटेड किछि नॉलेज आपनकर सेई थरे लिखा जायनि किछि अलगा जगह रे लिखा आइछि। जेमिति आपनकर कोन हेचे एलिमेंट आमे कोन करछन्ती एटी प्राइस ऑफ एलिमेंट ऑफ नेचर ऋग वेद रे आपनकर जतिकि एलिमेंट अछि। ओके ऋग वेद रे आपनकर जो फंडामेंटल यूनिट गुडा अछि जेतिकि सेई गुडा को आपनकर प्रशंसा करा हेछि। सत कहबाकू गले आउ गोटे बही अछि जोथिरे एई फंडामेंटल एलिमेंट गुडा को व्यवहार करिके आपनकर शरीर रे जेतिकि प्रकार रोग व्याधि अछि ताकू चिकित्सा केमिति करि हबो सेति पई गोटे बहीटे अछि ताकू आयुर्वेद बोली आपनकर कुहा जाय। आयुर्वेद होची ऋग्वेदर उपवेद, केही केही आयुर्वेद को अथर्व वेदर रूप अथर्व वेदर उपवेद बोली कहता किछि टेक्स्ट रे लेखा भी हेछि सेटा भूल। ओके यूपीएससी रे जदी सेमति क्वेश्चन आसे लिखिबेनी। ओके कोन कि अथर्व वेदर आपनकर मेडिसिन इत्यादि कथा लेखा हेछि सेति पई भाबी दियंते जे अथर्व वेदर बदे आपनकर उपवेद होची आयुर्वेद ना, आयुर्वेद होची ऋग्वेदर उपवेद। ओके नेक्स्ट आसीबा सामवेद को, सामवेद रे आमे जानि छथि म्यूजिक कथा अछि आ गीत संगीतर पई जो बहिटा अछि आपन तार सप्लीमेंट सी होची गंधर्व वेद। ओके गंधर्व, गंधर्व वेद ए गंधर्व वेद होचे साम वेद रो आपन को उपवेद एग्जैक्टली सेमती रिचुअल प्रैक्टिस कथा यजुर्वेद रे अछि। ओके ए जो रिचुअल प्रैक्टिस कथा यजुर्वेद रे अछि सेति पई रिचुअल प्रैक्टिस रो यार गोटे आपन को उपवेद अछि सी होची धनुर्वेद। ओके धनुर्वेद होची यजुर्वेद रो आपन को उपवेद एग्जैक्टली। अथर्व वेद रे सेमती गोटे उपवेद अछि सी होची अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र रचयिता होचंती चाणक्य आपण माने जानिथिबे। अर्थशास्त्र होची अथर्व वेदर ऋग्वेद अथर्व वेदर उपवेद। ओके मु भाबुची प्रिलिम्स पाई फैक्ट हे गला आपन को पाखरे एग्जाम जतिकी रे आसीबा कथा सेतिकी फैक्ट आपन को रही गला वेद जानि गले उपवेद जानि गले किंतु कथाटा होची आपन को ए वेद कुहंतु उपवेद कुहंतु। ओके ई गुडा सब जतिकी आमे पढिले ओके एगुड़ा को सब पर्टिकुलारली जदि कहबा जतिकी आमे पढिले एगुड़ा को आमे एमिति बुझी परिबा नाही। ओके आपन को सीधा मु ऋग्वेद देई देबी सामवेद देई देबी आपन ताकू बुझी परिबे नाही। जदि पढिबे भी बुझी परिबे नाही किबा केमिति पढिले भी बुझी परिबे। जेमिति फॉर एग्जांपल आपन को गोटे कथा कहूची आमे गोटे इंग्लिश कहउछंती इंग्लिश रो प्रोनाउंसिएशन कोन सैया जड़े अमेरिकार लोक ओडिशा आसीथिबो सीए ओडिया कहइबो सीए जो प्रकार ओडिया कहइबो सेटा कोन ओडिया रो प्रोनाउंसिएशन की नाही किंतु सीए जेमती आपनकर बसी पड़ को बसी पाड़ बोली कहउचंती आपनकर कहउतले एबे ठीक कहउतै पारंती व्हाट एवर मे बी जेमती बारीपदा को बाड़ीपड़ा कहउचंती से कोन बाड़ीपड़ाटा कोन तार उच्चारण ना तार उच्चारण होची बारीपदा जेमती केन्दुझर हमर केन्दुझर होची प्रोनाउंसिएशन किंतु आमे ता केउझर केउझर कहिदेले ताको केउझर हेगला जेमती सिंधु नदी को आपनकर इंडस कहिदेले एग्जैक्टली सेमती। ओके ना गुडा को
लोकाल जो माने थांती से माने ही ठीक से प्रोनाउंसिएशन करथांती एग्जैक्टली। वेद गुडा को भी आपण सेमिति सीधा सड़क जदी दे देले जो प्रकार पढ़िबे सेटा भूल पढ़िबे। जदी बा इंग्लिश टा गोटे एमिति एबे स्टैंडर्डाइज हे गला इंडियन इंग्लिश हे गला आपनकर एबे सब गुडारे इंडियन इंग्लिश गोटे वर्ष या पूर्वरु केवल अमेरिका यूके इंग्लिश थिला एबे अमेरिकन इंग्लिश यूके इंग्लिश आपनकर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश सेतिरे इंडियन इंग्लिश भी ऐड करछोदे कोन पय ना आपण जानिथिबे कि नै मु कहि परिबिनी इंग्रजी भाषा भाषी लोक सबुठो अधिका जोटी अछंती सी होची भारत रे ओके। जेहेतु से कथाटा से इंडियन इंग्लिश टाको एबे समस्त एक्सेप्ट कर नहीं गले ओके। जहाँ भी हो आपण वेद सेमिति बुझी पारिबेनी। वेद बुझिबा पई आपण को कोन करिवार अछि ना वेद को जानिबार प्रथमे कलाटा जानिबार अछि ओके। सेति पई वेद पढ़िबा पूर्वरु वेद पढ़िबार केतेटा फील्ड ऑफ स्टडी अछि ओके। फील्ड ऑफ स्टडी एगुड़ा को सब फील्ड ऑफ स्टडी कह जाए मु कहूची सेटा को एग्जाम पई कोन हबो लेखନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ଓକେ। ନହେଲେ ଆପଣ କଣ କି ବେଦିକ ଲିଟରେଚର ଟାକୁ ନର୍ମାଲି କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବୁଝାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ବହି ଗୁଡାରେ ହିଁ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇନଥାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଯୋଉ ଇତିହାସକାର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡା ଜରୁରୀ କଣ ଅଛି ଓକେ। ତ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟଡି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ओके। शिक्षा कौन ये हूँ स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। शिक्षा हूँ स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स माने कौन आपण को शब्दर उच्चारण केमती करेंगे वेदरे जो जो शब्द सब लेखा होइचे से शब्द गुड़ा उच्चारण केमती करेंगे से उच्चारण करिवार शिखिबाटा को शिक्षा बोली आपनकर कहा जाए। आउ गोटे अछि आपनकर फील्ड ऑफ स्टडी सी हूँ कल्प। से कल्पटा हूँ आपनकर स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस। स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस माने से जो हिम गुड़ा अच्छी आपनकर से गुड़ा को केमती भाव में प्रैक्टिस रे लगेबे से कथाटा को आपनकर कल्प रे लिखा है। आउ गोटे अच्छी आपनकर व्याकरण। व्याकरण व्याकरण हूँ स्टडी ऑफ ग्रामर। स्टडी ऑफ ग्रामर ओके। ग्रामर न जानी कि आपण कौन भाषा जानी पारिबेनी जे कौन भाषा शिखिबा पई हेले आपनकर कोन व्याकरण जानिबार अछि। तो वेद को भी शिखिया पई गोटे व्याकरण अछि ओके। आउ गोटे सेमिति आपनकर फील्ड ऑफ स्टडी होची निरुक्त ओके। ए निरुक्तटा कोन इट इज एटिमोलॉजी आपनकर स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी ओके। एटिमोलॉजी माने कोन जो शब्दटा है से शब्दर ओरिजिन टा कोन आपण जानि पारिबे ओके। को शब्द रु आसी कोथि पई आसिला सेटा से शब्दर उद्भावन केमती हला जेमती हमें वेद कहिले तार रूट हमें गले बा तार धातु खोजिले हमें कोठी विद शब्द रु एग्जैक्टली वेद गुडारे जतिके शब्द अच्छे से गुडा रूट कोठु आसी से गुडा निरुक्त रे अच्छे अपन ताकू पढ़िले जानि पारिबे जे को शब्दटार माने को। नेक्स्ट जदी कहबा आपनकर आ गोटे छंद। छंद होची आपनकर स्टडी ऑफ पोएटिक मीटर। स्टडी ऑफ पोएटिक मीटर माने आपनकर जेतेबेले गीतटा गाइबे जेमती मु हमर रिसेंटली हमर सरस्वती पूजा रे पालाटे हैला आपण जानिथिबे बहुत गुडाए पुराना स्वर अछि। आपण जदी पालार थिबे इंटरेस्टेड हेतिबे जेमती बोराडी हैला पंचम बोराडी हैला तो केदारो पहाड़िया केदारो एमती विभिन्न प्रकार राग रागिणी अछि। आपण को मु एबे देई देबी रस कल्लोळ देई देबी दीन कृष्ण दास कर आपण को मु कहिबी आपण गांतु सेठी आपनकर गोटे विभिन्न राग रागिणी रे लेखा है सेठी गोटे पहाड़िया केदार रे लेखा अछि सेटा को आपण गाई परिबिन एगुड़ा को अलगा गुड़ा को किछि किछि परिमाण रे गाई देबे 14 अक्षरी गुड़ा को सब गाई देबे किंतु सेटा को आपण गाई परिबे कोन पई गाई परिबेनी ना तार स्वरटा आपण जानि नाथि बा से रागटा आपण जानि नाथि एग्जैक्टली वेदटा को केमिति भाव रे गाइबा दरकार गाइबा जरूरी से कथाटा को जानिबा पई कोन करिया पड़िबा आपण को छंद पढ़िबा को पड़िबा दिस इज ए फील्ड ऑफ स्टडी कोउटा को राग रे लेखा है को समय रे कोउटा गाइबे कोउटा को आपनकर देखिबे गोटे आपनकर छोट थिला गोटे मने थिबो अभिमन्यु सामंत सिंहाकर गोटे कथा होउची गोटे आपनकर जदी कहबा कला माणिक रे आपण पढ़िथिबे ओके कला माणिक रे पढ़िथिबे देखिबे सेटा को गाइला बेले सेठी सेतिरे केवल कला माणिक रे लेखा आइছে কিন্তু ଆପଣ ଗାଇଲା ବେଳେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ହେଇକି ଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିଖେଇଥିବେ ସେଇ ଟାଇପ ନା ସେଟା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ନୁହଁ ସେଟା କେବଳ କଳା ମାଣିକରେ ଆମର କଣ କି ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଗାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ପଦଟା ପଡେନି ବେଳକୁ ଆମେ ମୋ ଲଗେଇକି ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବେ ମୋଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଧା ଗାଇଦେବେ ओके अच्छी सेटा हम पाला हो मुझे गाई दिखती छाड़ो तो एमती भी लाज माड़ गाइबा तो जहाँ भी हो
ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଯଦି ସେଟା ନ ଜାଣିବା ସେଟାକୁ ଗାଇ ପାରିବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଦ ଗୁଡାରେ ବି କୋଉ ବେଦର କୋଉ ହାଇମ ଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେଟା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗାଇବା ଦରକାର ଏଟା ସେଇଟା ସବୁ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ 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 କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ସେଇ ସମୟର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି କହିପାରିବେ ଏ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଲାଇଟ୍ସ ଓକେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଲାଇଟ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କେପଲର କହିଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ରେନେସା ପିରିୟଡରେ କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଗୁଡାକୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କଣ କି ଆମେ ନିଜେ କେବେ କ୍ରେଡିଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କାହିଁକି କ୍ରେଡିଟ ଦବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମରେ ସେ କଥାଟା 365 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ତାର ପରେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଏଣ୍ଟ 6 ଡିଜିଟ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାଲକୁଲେସନ କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀକୁ ଘୁରିବାକୁ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାଲମ କୂପେ ଛନ୍ତି ରହି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ରେଡିଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଲାଇଟ ଗୁଡାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବା ମହାଜାଗତିକ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଗୁଡାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାଟାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଟା କୌଣସି ଫେକ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଅଛି ଓକେ ଆମେ ସେଆଡକୁ ଆସିବା ତ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ବେଦରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କଥାଟା ହଉଛି ସବୁଦିନ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡା ଗାୟା ଯାଏନି ପଢା ବି ଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତାର ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ତିଥି ସବୁ ରହିଛି ସେଇ ତିଥି ଗୁଡା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ତିଥିରେ ସେଇ ହାଇମ ଟାକୁ ଗାଇବେ ତାର ନିୟମ ହଉଛି ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଡେଭଲପ କରାହେଇଥିଲା ତ ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବେଦାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ବେଦାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଦାଙ୍ଗ ବି ପଢେଇଥିଲି ବେଦାନ୍ତ ବି ପଢେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ପିଲା ବେଦାଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କଥା ୟାକୁ ବେଦାନ୍ତକୁ ଲେଖିଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଓକେ ଏମିତି ବି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କରିବେନି ବେଦାଙ୍ଗ ଅଲଗା ବେଦାନ୍ତ ଅଲଗା ବେଦାନ୍ତ ବି ଆମେ ପଢିବା ବେଦାନ୍ତ ବେଦର ଅନ୍ତକୁ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ସେଗୁଡାକୁ ବି ସେ ଟାଇମ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏଗୁଡାକୁ ବେଦାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ବେଦାଙ୍ଗ ନ ପଢିଲେ ବେଦ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ ଇଏ ହେଲା ବେଦାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଆପଣ ବେଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ସଂହିତା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଉପନିଷଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କଣ ସବୁ କଥାଟା ହଉଛି ବେଦ ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ନୁହଁ ସେଟା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଇଚ୍ ବେଦକୁ ଓକେ ଇଚ୍ ବେଦକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଡିଭିଜନ କରିଥାନ୍ତି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ବେଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଓକେ ଆମେ ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଲେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଓକେ ଇଚ୍ ବେଦର ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି କଣ ପ୍ରଥମ ତ ହଉଛି ସଂହିତା ଓକେ ସଂହିତା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ଉପନିଷଦ ଆପଣ କହିବେ ଏଗୁଡା ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ବେଦର ହିଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେଇ ଗୋଟେ ବହିରେ ହିଁ ଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ଋକ୍ ବେଦକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଋକ୍ ବେଦରେ ଋକ୍ ବେଦ ସଂହିତା ବି ଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବ ଅରଣ୍ୟକ ଥିବ ଉପନିଷଦ ବି ଥିବ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ହିଁ ଥିବ ସେଗୁଡା ଅଲଗା ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗୋଟେରେ ହିଁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଓକେ ତ କଥାଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଗୁଡା ତାହେଲେ କଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ହଉଛି ଏଗୁଡାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସବୁ କରାହେଇଛି କଥାଟା ହଉଛି ସଂହିତା ଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ସଂହିତା ଗୁଡା ହଉଛି ହିମ ଗୁଡା ମିନ୍ସ ହିମ ଗୁଡା କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉ ସୁକ୍ତ ଗୁଡା ଯୋଉଥିରେ ଅଛି
ताकू आमे संहिता बोली कही थाते। ओके, जो थिरे केवल हिम गुडा अच्छे बा आमे मंत्र मंत्र तो कहबानी सुक्त कहवाटा बेटर रहिबो सेतिरे। ओके, एगुडा आपनकर जदि कहबा हिम गुडा अच्छी जो संहितार। ओके, बा प्राइज गुडा जो गुडा अच्छी सबुथिरे ऋग वेदर आपनकर अच्छी। ओके, बहुत गुड़ाए अच्छी आपन संहिता भी तार अलग अलग प्रकार कौन कि जीए जीए कंपाइलेशन करछन्ते तांको ना हिसाब रे अच्छी सेगुडा को शाखा बोली आपनकर कहा जाए। ओके, एते आमे डेप्थ को जिबानी आमे संहितार माने ही बुझी जातु। नेक्स्ट जदि कहबा ब्राह्मण, ब्राह्मण गुडा होची एगुडा होची रिचुअल, रिचुअल प्रैक्टिस गुडा होची ब्राह्मण मींस ये तो हला हाइम गुडा। ए हाइम को आपण कोठी प्रैक्टिस करिवे सेई कथाटा आपनकर जोथरे लेखा आइছে सी होची आपनकर जदि कहबा ब्राह्मण। ओके, अरण्य करे कोन, अरण्य करे भी सेमती आपनकर एथरे भी सेथरे प्रैक्टिस गुडा अछि। डिफरेंस टा कोन मु सेथरे कहि दोजे, प्रैक्टिस गुडा अछि। ओके, उपनिषद रे एगेन सेमती उपनिषद रे कोन अछि नॉलेज अछि। ओके, उपनिषद रे आपनकर नॉलेज अछि बा ज्ञान अछि जोटा को प्लाटो ता नॉलेज बोली कहितले सेगुडा अछि। एथिरे ब्रह्म कथा लिखा हिचे। अच्छा, डिफरेंस टा कोन देखिबा, कथाटा होची मनीष जीवन रे आमे चतुराश्रम कथा देखंती। ओके, चारिटा आश्रम कथा आमे देखि थांती। ठीक अछि, चारिटा आश्रम कोन कोन आमे कोन करि थांती ना, चारिटा आश्रम भितरु प्रथम आश्रम टा को कोन कहा जाय ना ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य। द्वितीय अवस्थाटा होची आपनकर गृहस्थ। ओके, गृहस्थ तापरे आपनकर बानप्रस्थ तापरे आपनकर सन्यास, सन्यास। ए चारिटा अवस्था रे वेद को चारि प्रकार अध्ययन करा जायता। सी गुटा को सेति पई वेद रे चारि प्रकार कथा आपनकर लिखा है। कथाटा होचे ब्रह्मचार्य कहले कोन, ब्रह्मचार्य कहले स्टूडेंट लाइफ। आपन कोन करिवे स्टूडेंट लाइफ जते बेले थिबे। ओके, से स्टूडेंट लाइफ रे आपन कोन करिवे ना ए संहिता गुडा को पढिबा बा हिम गुडा को घोसी की मने रखिवे। ब्रह्मचार्य माने आपनकर ताकू घोसी की मने रखिवे, सी पार्ट टाकू संहिता बोली कहा जाए। तापरे आपण घर को आसी गले 25 वर्ष हो गला गुरुकुल घर को चली आसिले, विवाह करी गले गृहस्थाश्रम को आसिले। गृहस्थाश्रम रे से जो हिम गुडा को पढ़ितिले ताकू विभिन्न कर्म रे लगेइबे। कोटाकू को कर्म रे लगेले आपनकर गृहस्थाश्रम भलो हो सेई कथाटा आपनकर ब्राह्मण गुडा रे लिखा है। ये होची ब्राह्मण गुडा जेति पई कि एगुडा को वर्शिप करा जाय। जेमते घरे आपनकर विभिन्न यज्ञ कले आपनकर घरे छुआटे जन्मा मु षड संस्कार कथा कहउतली या पूर्व क्लास रे विभिन्न संस्कार समय रे विभिन्न एबे तो आपनकर सेई गायत्री मंत्रटा गणे नारायण रुद्रे आ कोन कोन गुडा ब्राह्मण माने भी एक्चुअली कोन कि मे एक्चुअली कोन कि पढ़ू नाहंती। जेतिकी ब्राह्मण कर्मकांड रे अछंती सेई भितरु जदि कहिबे आपण मे बी 80% कि मोर दान 80% हेबे जो माने कि कर्मकांड विषय जानी ना तांको बापांको सहित सांग होइकी जाउतबे को गोटे 4-5टा मंत्र पढ़ी देथिबे ताकू ही घसी कि आपनको चलौतबे। सुनले बहुत विरक्त लागे। सेई सरस्वती पूजा कले जहा, गणेश पूजा कले सैया, सेई बाहागर कले सैया, शुद्धि क्रिया कले सैया, आप जहा भी करतो सेई गुडा को ही कहि देबे। कोन माने केही कहि परबेनी। आपण जदि कहले ब्राह्मण लोक रागी जिवे कोन नै कोन जदि पाटरू बाहर डर माडिबो सेटा। अवश्य ब्राह्मण माने तांकर जेतेबेले बाहागर करନ୍ତି किबा विभिन्न करନ୍ତି। मोर जणे सांग थिले आबे एकाबेले पढुथुलु आमे यूनिवर्सिटी रे थिला बेले मु थरे ताको पचारली तांकर घर केंद्रापडारे तांकर से पुराना जमींदार परिवार तांको घरे भी मंदिर अछि आपन जगन्नाथ मंदिर से तांकर अछि। पूरा हाई इन्फ्लुएंशियल परिवार रो से थिले। मु थरे ताको पचारली से कोन कि आमे एमती रूम रे एमती थिला बेले गणेश पूजा सरस्वती पूजा हेले से आपन को पूजा कर दिए। ମୁଁ କହିଲେ ତୁ ତ ଭଲ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମର ବାହାଘର ଫାଘର ହେଲେ କରୁନୁ ଏ ବାହାଘର ଫାଘର ବି ପୁରୋହିତ କର୍ମ କର। ସିଏ ମତେ କହିଲା ନା ରେ ଭାଇ ହବନି। ମୁଁ କହୁଛି କଣ ପାଇଁ ହବନି ନା ନା ଆମର କଣ କି ଆମର ଯଦି କଣ କରୁଥିବ କୋଉଟିକ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସିଧା ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ମତେ କହିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ସେମିତି ଅଛି ଆମର ଭୁଲ କରିକି କରିପାରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ତୁମେ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି କରିଦବ ଆଉ ତମର ଭୁଲ କଲେ ତମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଲା କଥା ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ତ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। बहुत कम जानिछन्ति जो माने कि पढ़िछन्ति एक्चुअली सेमती भी अछन्ति। आपन वैदिक ब्राह्मण भी एबे भी अछन्ति किंतु तांको संख्याटा बहुत कम। बाकी सब कर्मकांडी ब्राह्मण जो माने कि जहा 4-5टा शिखिछन्ति सेतिरे विभिन्न प्रकार हेकी कर दियन्ते।
ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ବେଦିକ ଟାଇମଟା ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଜରୁରୀ। ସେଗୁଡା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଅରଣ୍ୟକ, ଅରଣ୍ୟକଟା ହଉଛି ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ 50 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ କଣ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ ନା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଲଗା କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ଅରଣ୍ୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ସରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଯୋଉ ବେଦିକ ଟାଇମ ଗୁଡା ସଂହିତାରେ ଆପଣ ପଢିଥିଲେ ସେଗୁଡାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅରଣ୍ୟକ ଗୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ମରିଛି କଣ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ କଥା ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଥିଲେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମୋ ଚାକର ବାକର ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସରିଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଏମିତି ତ ଏଇ ଶରୀର କ୍ଷଣ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ୟାକୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚିବା କଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବା ସଂସାର ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବା କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ଯିବା ବା ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଜାଣିବା। ଓକେ, ସେଇ କଥାଟା ଯୋଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ତାର କଳା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଟା କଣ ଜାଣିବାର କଳା, ସେଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦ ଗୁଡାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦ ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦରେ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦ ଅଛି ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବାର କଳା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ 4 ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଛି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ, ଓକେ, କାହାକୁ ବି କଣ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଦେବା ନା, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଅଛି କହିଦେଲେ ବି ହୁଅନ୍ତା, ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ସେ ପୁରା ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଥାନ୍ତି, କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ କିଏ, ଇଏ ହଉଛି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଗାଇଡ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯିଏ ସଂହିତା ଜାଣିବାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ ବା ସଂହିତା ହୁଏ ଯାହାର ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରାଯାଏ ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ନୁହଁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ସେଇଠି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ସେଇ ପିରିୟଡଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫେରନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହଁ, ବ୍ରତ କଲା ପରେ ସେପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯାହା, ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ରାସ୍ତା ଅଧ ବାଟରେ ମାମୁଁ ଜଗିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଗେନ ନେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ କରିକିନା କଣ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବେ ପରମ୍ପରା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ ସେ, କନଫର୍ମ ନେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ସହ କଥାଟା ହଉଛି ସେଇଆ ନୁହଁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଖଡି ଛୁଉଁଛନ୍ତି ଏବେ। ଓକେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ହଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହଉଛି ଖଡି ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବ୍ରତ ଉପନୟନର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ରତଟା କିଛି ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ସୁପର ଫ୍ଲେଭସ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେଠୁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେବେଠୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ ଯେବେଠୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟାକୁ, ହଁ ଏବେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ଉପବୀତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଜ୍ଞ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ କରାହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥାଟା ନଥିଲା, ଯେବେଠୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା ସେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସିଏ ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ସଂହିତା ପର୍ସନଟାକୁ କଭର କରେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯିଏ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବିପ୍ର, କେହି କେହି ୟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୋହିତ ଶବ୍ଦ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ବି ତ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଓକେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉଥିଲା, ଓକେ, କେହି କେହି ରହିଯାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ କଭର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଋଷି ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଯଦି ସିଏ ଦେବ ହେଇକି ଋଷି ହେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, ଯଦି ସିଏ ବହୁତ ବଡ ଋଷି ବହୁତ ଜ୍ଞାତା ସିଏ ମହର୍ଷି, ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ
जो मुहूर्त आप ब्रह्म कौन जागले से समय आप ब्राह्मण हो समस्ते ब्राह्मण नुहति आ जन्मरू कहीं ब्राह्मण नुहति जन्मरू समस्ते शूद्र निज कर्म हिसाब से धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी बढ़ी बढ़ी चले तो संहिता पर्सन जी जाने सी है द्विज जी ब्राह्मण जाने सी हूँ विप्र जी अरण्यक जाने सी हूँ ऋषि आ जी उपनिषद जाने सी हूँ ब्राह्मण एमती भाव क्लासिफिकेशन कराई एमती भाव वर्गीकरण कराई आपंकर ओके हाँ किंतु कथाटा हूँ आपंकर एमती भाव वर्गीकरण कराई आपण एमती कहि पारिबे द्विज पुरोहित ऋषि ब्राह्मण से हिसाब से आपण माने निजे चिंता करंतु आपण माने को स्टेज रे अछंती एबे तो समस्त जन्मरू ही ब्राह्मण हो जाउछंती जन्मरू के ब्राह्मण नुहते सेटा वेद ही मना करिछि आमे सेटा कहूनु ओके जो वेद को नहीं कि ब्राह्मण माने आमे निजको ब्राह्मण बोली कहते से वेद ही मना करछि जे तमे ब्राह्मण नुह तमे ब्राह्मण सेतेबेले हबो जेतेबेले तमे उपनिषद जानिबो हाँ आउ सीधा ताले आपण कहबे मु सीधा डायरेक्ट उपनिषद पढ़ी देबी जानि जिबे सेया नो तार गोटे अछि ना आपण सीधा जाई कि चीफ सेक्रेटरी ही जिबे कि सेमति नो आपण को आईएएस हेबा को पड़ियो किबा ओएस ही कि तो हेबाटा पॉसिबल नो किंतु आईएएस ही कि हेबे आईएएस हेबे से आपण सब कलेक्टर हेबे तापर सेक्रेटरी इत्यादि हे कि जाई चीफ सेक्रेटरी हेबे आपण सीधा सड़क कि चीफ सेक्रेटरी हे जिबे हाँ सीधा सड़क मुख्यमंत्री ही जाई पारते ओके किंतु चीफ सेक्रेटरी हो पारे ये हूँ कथा सेमती सीधा सड़क आप ब्राह्मण हो पारे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को पड़ो जहाँ भी वेदर ये जो दीटा पर्सन आप देखिले आमे ताकू संहिता और ब्राह्मण युवा को आपंकर कर्मखंड बोली कहा जाए ओके कर्म खंड बोली कहा जाए कौन पाई ना एगुड़ा आपंकर कर्म सहित जड़ित किंतु अरण्य का उपनिषद एगुड़ा को ज्ञान खंड बोली आपंकर कहा जाए ओके जी ज्ञान जानी सी ऋषि ही पारिबनी खाली वेद गुड़ा को घोषी देले जने आपंकर ऋषि ही जीवनी कि जानी जीवनी जा पाखरे ज्ञान थाए सी ही होचे ऋषि ओके आ जा पाखरे आपंकर ब्रह्मर ज्ञान थाए सी होचे आपंकर ब्राह्मण ये हला कथा तो एगुड़ा को कर्म खंड बोली कहा जाए आ एगुड़ा को आपनकर ज्ञान खंड बोली कहा जाए एमती भाव में फोर फॉल्ड डिवीजन आपनकर करा जायछि ओके ये हूँ वेदर आपनकर जदि कहबा डिफरेंट कंपोनेंट गुड़ा ओके अच्छा नेक्स्ट आउ गोटे पर्सन मु बोले मिसिंग करिगली आपनकर से मिसिंग करिगलीटा होछि दैट इज आपनकर ई जो चारिटा वेद आमे देखिले चारिटा वेद पई अलगा अलगा पृष्ठ आपनकर थाते ओके जेमिति आपनकर ऋग वेदर पृष्ठ मान को हत्री बोली आपनकर कहा जाय थाए हत्री पृष्ठ बोली कहा जाय सेमति आपनकर साम वेदर पृष्ठ मान को आपनकर उद्गत्री बोली कहा जाय थाए उद्गत्री कहा जाए सेमति यजुर्वेदर पृष्ठ मान को आपनकर अध्वर्यु बोली कहा जाए अध्वर्यु बोली कहा जाए ओके जीए आपनकर जो पृष्ठ पर्टिकुलारली ब्राह्मण ऋग वेदर ब्राह्मण पर्सन ताकू जानी ताकू हत्री बोली कहा जाए जो पृष्ठ साम वेदर आपनकर ब्राह्मण पर्सन ताकू जानी ताकू उद्गत्री बोली कहा जाए आ जो पृष्ठ यजुर्वेदर आपनकर ब्राह्मण टाकू जानी ताकू अध्वर्यु बोली कहा जाए अथर्व वेदर यज्ञ सहित कौन संपर्क ना ये गोटे सेपरेट से यार कौन पृष्ठ न था ओके ये हूँ आपंकर जदि कहबा वेदर विभिन्न प्रकार क्लासिफिकेशन या को बाद देले आपंकर किछि फैक्ट जेमती फॉर एग्जांपल ऋग वेदर आपंकर जदि कहबा संहिता गुडा तीनटा अछि ओके आपंकर साकल संहिता कौशिटकी संहिता और सांख्यायन संहिता मु नोट्स टा आपन दे देबी आपन लिखि देबे मु फैक्ट टा कहि दउची सेमती आपनकर ऋग्वेदर ब्राह्मण गुडा भी सेमती जेमती सकाळ संहितार आपनकर ब्राह्मण होची ऐतरेय ब्राह्मण कौशिटकी रहुची आपनकर कौशिटकी ब्राह्मण सांख्यायन रहुची सांख्यायन ब्राह्मण एगुडा सब अछि अरण्यक सेमती ऐतरेय अरण्यक आपनकर अछि सांख्यायन अरण्यक अछि उपनिषद भी सेमती ऋग्वेदर ऐतरेय उपनिषद कौशिटकी उपनिषद एगुडा आपनकर दीटा उपनिषद अछि साम वेदर सेमती आपनकर ब्राह्मण हैला पंचविंश पंचविंश ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण सेमती उपनिषद होची आपनकर छांदोग्य उपनिषद केनो उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद ओके नेक्स्ट सेमती आपनकर अच्छा यजुर्वेद को एबे आसीया यजुर्वेद को मु से यजुर्वेद आपनकर सब वेद गुडा गोटे गोटे अछि किंतु यजुर्वेद आपनकर दी भाग रे विभक्त अछि एटा को मु मिसिंग कर जाउथली मने पड़ी गेला आपनकर यजुर्वेद आपनकर दीटा अछि ओके दीटा अछि कौन कौन गोटे होची आपनकर कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण आ गोटे होची शुक्ल
ओके बा याकू आपनकर ब्लैक यजुर्वेद बोली कहा जाए याकू होचे आपनकर व्हाइट यजुर्वेद बोली कहा जाए दी भाग रे आपनकर विभक्त करा है कोन पाई क्वेश्चन आसीबो सबु वेद गुडा को आपनकर गोटे प्रकार अछि किंतु आपनकर याकू कोन पई आपनकर दी भाग रे विभक्त करा है याकू नै कि आपनकर विष्णु पुराण रे गोटे कहानी अछि विष्णु पुराण रे रेफरेंस होछि विष्णु पुराण आपन विष्णु पुराण पढ़ी पारिबे विष्णु पुराण रे गोटे कहानीटा अछि जे यजुर्वेद आपनकर दीटा कोन पई हला सबु वेद गुडा आपनकर गोटाए किंतु यजुर्वेद आपनकर दी प्रकार विभक्त हला गोटे होछि कृष्ण यजुर्वेद आ गोटे होछि शुक्ल यजुर्वेद एमिति प्रकार क्लासिफिकेशन हेबा पछरे कारण कोन अछि कथाटा होछि कहानी होछि विष्णु पुराण रो ओके विष्णु पुराण रो कहानी विष्णु पुराण रे आपनकर ए कथाटा मेंशन अछि जे वेदव्यास कर जणे शिष्य सिए होचंती वैशंपायन व्यास ना गुडा को जदि चाहुचंती कहानीटा मने रखिया पे चाहुचंती ओके ताहले आपण लेखि देई पारिबे ओके सिए होछि वैशंपायन व्यास हाँ आउ जने कृष्ण देवपायन व्यास अच्छा मत लगे जे एक्चुअली व्यासंकर ही ये आउ जने भी शिष्य होते कृष्ण देवपायन व्यास जी कि महाभारत लिखिं आपन सीए मे भी कथाटा कौन हो प्रथमे महाभारत आपंकर 1000 श्लोक ही लिखा होता परवर्ती पर्यायर 24,000 है परवर्ती पर्यायर आप लक्षे पर्यंत श्लोक पहुंचला आ से भितर आपंकर व्यास जी मे भी सी 1000 श्लोक लिखिते कृष्ण दीपायन व्यास सी आप 24,000 लिखिते परवर्ती पर्यायर आपंकर आहुरी भी आपंकर आसिले जी कि आपंकर करदेले जहाँपुर महाभारत बोली कहला छाड़ तो सेपट को जीवानी आपंकर ये जो वैशंपायन व्यास ये होचंती व्यासदेवंकर जड़े शिष्य आउ ये व्यासंक पाखरु यजुर्वेद शिक्षा करते टोटाल आपंकर व्यासंक पाखरु जो माने यजुर्वेद शिक्षा करुले टोटाल 24 जन थिले मे भी फिगर टा भूल पारे बहुत दिन पूर्व पढ़ी 24 कि 29 ठीक से मन पड़नी एक्जाक्टली आपंकर सेतिकी जन शिखुले से भितर व्यासदेवंकर सबुठ प्रिय थिले आपंकर वैशंपायन व्यास ये कौन करथिले ये यजुर्वेदर संपूर्ण ज्ञान यांक पाखरे थिला ओके ये तापरे कौन करथिले ए जो वैशंपायन व्यास ये तांकर जने शिष्य याज्ञ बालक्यंकु देइथिले से याज्ञ बालक्यंकर नाम सुनिथिबे तांकर स्मृति अछि याज्ञ बालक्य स्मृति तांको विषय सुनिथिबे वैशंपायन व्यासंकर ये होचंती शिष्य याज्ञ बालक्य सीए भी अथर्व वेदर संपूर्ण ज्ञाता थिले माने सब जानिथिले के याज्ञ बालक्य कथाटा होची आपनकर एठी मु टिके लिखि दउची तापर आपनको पाखु आसीबी एगेन आउथरे कहानी को ये होची वैशंपायन व्यास ए व्यास ये होचंती याज्ञ बालक्य ओके याज्ञ बालक्य कथाटा होची ए जो याज्ञ बालक्य जे ये संपूर्ण भाव रे जानिथिले यजुर्वेद ओके सेही समय पर्यंत जेतिकी कंपाइलेशन करा हेतला सेतिकी से जानिथिले हठात दिने कहानी एमती हेची आपनकर वैशंपायन व्यासंक द्वारा तांको पुतुरांकर हत्या हो जाए अजाणत रे सेटा हत्या हो जाए माने सी माने कोन भूल रे जे जेमती कोन के चापुडाटे मार दिए कि कोन जेमती हमर गाई किबा बळद को जेमती आपण बांधी देतिबे तांकर मृत्यु हो गेले जे बांधीता ताकू से दोषटा लागि एक्जेक्टली वैशंपायन व्यासंक ब्रह्म हत्या दोष लगे कौन पाए सी पुत्रा जी कि जड़े ब्राह्मण मृत्युर सी कारण हो जाता तो फलटा हूँ वैशंपायन व्यास कौन कले तांकर शिष्य मान सी कहले जे मते ब्रह्म हत्या दोष लगिला मोर मुक्ति तमे मैंने सब प्रार्थना कर ओके जोटा याज्ञ बालक्य को पसंद लगे सी कहले ब्रह्म हत्या तमे कल ओके आमे कहीं करबो ओके आमे कले तमर तमे केमती ब्रह्म हत्यारू मुक्ति पाइबो ओके तो यार कौन सी मार्ग पाइबा पई ब्रह्म हत्यारू बंचिया पई आमे व्यासदेव पाखु जीवा सी कौन से रास्ता बतैबे ना सी अछंती माने व्यासदेव पाखु माने सब गले समान को गला बेल को व्यासदेव वैशंपायन व्यास को भर्सना करथिले बहुत सी राग गले आमे आसिले याज्ञ बालक्य जो सी न कहितले तो ही कथा ही न थांदा सी कहले जे तुमको मो शिष्यत्व बाहर करुची तुमको जहा अथर्व वेद शिखई से गुड़ा को सब मत प्रदान कर आ तुम मोर आश्रम रु पलाओ याज्ञ बालक्य कौन कले जो अथर्व वेदर ज्ञान टाक पाई
सी सेगुड़ा को बांती कले कह जाए कला रक्त हिसाब रे आपन सी बांती कर देथिले सेगुड़ा को सब ओके अनुमान सी सेगुड़ा को देई देकी छाड़ी देथिबे आ जहाँ भी हो कहानी विष्णु पुराण रे सैया अछि बांती करिया पई कहले सी कला रक्त आकार रे रक्त बांती करथिले किंतु कथाटा होची सिगुड़ा होची वेद अमूल्य सेगुड़ा अपुरुषेय ज्ञान तो वैशंपायन तांकर अलगा शिष्य मानक कहले जे देखो सेगुड़ा होची अथर्व वेदर बहुत मूल्यवान ग्रंथ तमे सब सेगुड़ा को ग्रहण कर जाओ बा तमे से जो बांती सीए करथिले सेगुड़ा को खाई जीवा पई कहले तो मनीष गुड़ा बांती गुड़ा को केमती खाइबे ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ରୂପ ଧାରଣ କର ସେମାନଙ୍କୁ ତିତିରି ଚଢେଇ ଗୋଟେ ତିତିରି ଚଢେଇଟେ ଅଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢେଇଟେ ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଇ ତିତିରି ଚଢେଇ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତିତିରି ଚଢେଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତିତିରି ଚଢେଇ ଆପଣଙ୍କର ତିତିରି ଚଢେଇ ହେଇକି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯଜୁର୍ବେଦର ଯୋଉ ଶାଖାଟାକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତୈତେରେୟ ସଂହିତା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ତୈତେରେୟ ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ତିତିରି ଚଢେଇ ହେଇକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହଁ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା କଳା ରଙ୍ଗର ବାନ୍ତି ହେଇକି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇକି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଇଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର କାହାଣୀ ଯାଜ୍ଞବାଳକ୍ୟ ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲିଗଲେ ଓକେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ଗୁରୁ କରିବି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ ଏମିତି ହଉଛି ଯେହେତୁ ମଣିଷ ସେମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜ୍ଞବାଳକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବର ଆକାରରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡା କି ବୈଶମ୍ପାୟନ ବ୍ୟାସ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଥାଟା ହଉଛି କଣ କି ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ ତୈତେରିୟ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ବି ଚଢେଇ ଆକାରରେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଜୁର୍ବେଦରେ କୌଣସିଟା ସଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ ନା ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଠିକ ଅଛି ନା ତାର ଅରଣ୍ୟକ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା ତାର ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ତାର ସଂହିତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ସନଟା କ୍ଲିୟରଲି ଡିମାର୍କେଟେଡ ନୁହଁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦରେ କିନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞବାଳକ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କଠୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇଲେ ସେଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆଉ ଯଜୁର୍ବେଦର ସିଏ କମ୍ପାଇଲେସନ କଲେ ଯେହେତୁ ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବା ସନ୍ ଗଡଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା ସିଏ ଆଲୋକ ଭଳିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ ବା ଶୁକ୍ଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବା ଆଲୋକ ଭଳିଆ ସିଏ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦଟା तार संहिता ब्राह्मण अरण्यक आउ उपनिषद पर्सनटा क्लियरली डिमार्केटेड ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ କୁହାଯାଏ ହଁ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି କଣ କି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଯାଜ୍ଞବାଳକ୍ୟଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗୋଟେ ଘୋଡାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଓକେ ହର୍ସ ହେଇକି ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ବା ଘୋଡା ବା ବାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ओके बाज बा घोड़ा आकार धारण करथिले ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦଟାକୁ ବାଜ ସ୍ନେୟକ ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ବାଜ ସ୍ନେୟକ ସଂହିତା ଭି ବୋଧେ ୟୁଜ ହୁଏ ବାଜ ସ୍ନେୟକ ସଂହିତା ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଓକେ ଇଏ ହଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବେଦର ଆପଣଙ୍କ ଯଜୁର୍ବେଦର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ এই কাহিনীটা হচ্ছে বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণু পুরাণে সেই কথাটা আপনার মেনশন আছে তো ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଦର ମୁଁ କାହାଣୀ ଛଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଡା ପଢେଇ ଦେଲି
ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂହିତା କଣ, ଅରଣ୍ୟକ କଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ, ଉପନିଷଦ କଣ, ବେଦାଙ୍ଗ କଣ, ଯଜୁର୍ବେଦର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଣ, ଏମାନଙ୍କର ଉପବେଦ କଣ, ସେଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ କାହାଣୀ ଛଳରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ, ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଉଠେଇଦେବେ। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପୁରାଣ ଅଛି। ଓକେ, ଉପବେଦ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଲିଣି। ଉପବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଲିଣି। ହଁ, ପୁରାଣ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି 18ଟା ମେଜର ପୁରାଣ ଅଛି। 108 ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ଭାବରେ 18ଟା। ସେଇ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣ ହଉଛି ଆଦି କାବ୍ୟ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିରଚିତ ହେଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 24,000 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ओरिजिनाली 6,000 श्लोक थिला, पर 12,000 और फाइनाली 24,000 श्लोक आपनकर वाल्मीकिंकर रामायण 7टा कांडरे विभक्त होइछि आपनकर। ओके, सेई भितरु मे बी फास्ट और 7th कांडटा बा आदि कांड और उत्तराकांड मे बी लेटर एडिशन बोली कहा जाय। सेमती महाभारत वेदव्यासଙ୍କ द्वारा रचित करा हेतला, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। आ एथिरे 1,00,000 श्लोक अछि आपनकर, 1,00,000 वर्सेस अछि। ओरिजिनाली 8,800 थिला, ताकू जय संहिता बोली कहा जाउतला। परवर्ती पर्याय 24,000 हैला, ताकू चतुर्विंशति आपनकर कोन चतुर्विंशति सहस्री संहिता बोली कहा जाउतला, बा भारत बोली कहा जाउतला। परवर्ती पर्याय जेतबे 1,00,000 श्लोक होला, ताकू शतसहस्री संहिता बा महाभारत बोली कहा गला। 18टा पर्व अछि। 18टा पर्व बाद देले हरिवंश गोटे सप्लीमेंट भी अछि महाभारत। महाभारत सबुठ लंगेस्ट पर्व हूँ शांति पर्व। ओके, ताकू बाद देले से भितर आपनकर भगवत गीता, ये हूँ आपनकर भीष्म पर्वर चैप्टर 25 रु चैप्टर 42 पर्यंत पार्ट टाकू आपनकर भगवत गीता बोली कहा जाते, सेटा भीष्म पर्वर एक्सट्रैक्ट करा हिची। ओके, ये हूँ आपनकर वैदिक लिटरेचर रो आपनकर कथा। मु भावुची वैदिक लिटरेचर संपूर्ण भाव बुझी पारथिबे, क्लास टा मजा भी लागिथिबो। जदि किसी पचारिबार अछि ताले आपण माने पचारि पारंते, किबा किसी जदि मु जहा कहले सेतरे एडिशन करबा को चाहउचंती ताले भी आपण ऐड करि पारिबे। ओके, नले क्लास को एठी रखिबा। सोमवार दिन छुट्टी रहइबो। ओके, सोमवार टा छुट्टी रहइबो। मु भाबुची समस्त नोट्स कर देथिबे। आ याकू आपनको पिला मानको भी कम्युनिकेट करंतु ए ज्ञानटा मु जोटा कहिली आपनको, ताकू निज पिला मानको भितरे भी सिखातु, से माने भी परंपरा टाको जेमति जानि पारिबे। कोन कि बही पढ़ी के एगुडा जानि हबनी। ओके, एई सब जो गुडा कहिली मु को इतिहास बही रे लिखा हिनी। ओके, को भी इतिहास बही रे लिखा हिनी। विभिन्न प्रकार जगह मु कलेक्शन करके आपण मानको सुनेइली सब। ओके, तो याकू आपण माने निज पिला मानको भितरे कम्युनिकेट करि पारिबे, निज पिला मानको, निजर वेल विशर मानको, किंबा किए भी जदि कोठी आपनकर आलोचना होउची सेठी भी आपन कहि पारिबे ए जिंस गुडा। कोन पे ना हमर भारत रे गुरु शिष्य परंपरा मु कहली सेटा चाली के आसी। हमर गुरु निजे अनुभव करंती, गुरु शिष्य को कहंती, शिष्य माने ताको बांटी चलंती। ओके, आ सेटा हवा दरकार। ज्ञान को जतिकी बांटीबे सेतिकी हमर परंपरा समृद्ध हबो। ता छडा आमे निजको निजे जतिकी जानि पारिबा सेतिकी हमर निज पई सम्मान जतिकी बढ़िबो। पर्टिकुलारली अन्य माने भी हमको से हिसाब रे सम्मान करिवे। ओके, आ नहले आमे मार्क्स मिलर कर क्लासिफिकेशन को ही धरि के आमे चलतिबा, जे कि स्मृति अश्रुति भाव रे क्लासिफिकेशन कर देले, जोटार की जुक्ति जुक्तता कम लागे। ओके, जुक्ति जुक्तता कम लागे। व्हाट एवर मे बी, जा भी हो, सी भी जने बहुत बड़ा ज्ञानी थिले, इंडोलॉजिस्ट थिले, किंतु सी बहुत अखाड़ुआ कथा भी कहते, जहाँ भी सी वेस्टर्न स्कॉलर थिले, निजको बड़ देखेबार सी प्रयास करुले, तो किसी परिमाण रे इंडिया को नीचा देखा भी सी प्रयास करते। ओके, तो मु भावुची रखिबा बोधे, कार किसी कहबार नहीं। ओके, तो ठीक अच्छे, काली छुट्टी रहिबो, मंगलवार दिन देखा हो। हाँ, जदि कौन मूड हुए ताले मु आपको मेसेज कर देबी राति 4टा रे, आपण माने जॉइन करिवे। ओके, किंतु मोस्ट पॉसिबली काली छुट्टी रहिबो। तो क्लास को रखिबा ताले। एंजॉय संडे।